you accidentally leak your seed words na yun, kuha nga ni on live stream. Sounds erotic, indeed, nahitabo na po ni. Ang izahang seed words, izang gibutang sa usa ka, di ba, na ay mga, depende kung sa imong gamiton. Sa amo, na gitawag na mo sa app na notes, right? Kung Apple. Sa Apple na notes, ang isang seed words, gibutang na rin dito, okay lang unta, o mga hot wallets lang, or mga throwaway wallets, di kung stock to sa imuhang stock, or should I say bag, your crypto bags, meaning mo to imuhang account na in which to add dito ang majority sa imong mga cryptos nga worth very, very valuable na by price, right? Nako po, very careful na dito. And please do not put your seed words, labi na sa atong mga kantong atong crypto bags. Please do not put it on chat, or should I say not chat but on notes, right? Muna. Next, you put your seed words in a plain text somewhere and someone else finds it. All right. Ingon bitaw ko no sa ato mga newbies, sa ato mga LP Farmer Clubs, right? Sa ato mga Hop Cryptos, right? Sa ato mga Pinoy Vouchers, di ba? Sa pag-start pa lang nato, aho mong gitagaan og metal plate, then ahong gi-engrave, but wala ko nag-memorize, wala ko picture, dili pa ko ka-memorize tanan na to. I don't have any photographic memory for that matter. Kaya akong gi-engrave pagkajud na ako. Nanmingon ko, please, taguin eh. Now, bisan pag gi-engrave na, then, na someone, kasabot, seed words din na di ay. Nako po, please, very, very careful. Ibutang na sa usa ka safe. Have a safe box, safety deposit box, maybe personally or in the banks, nasa bangko. The best natong buhaton, best practice is nasa bangko ang atong crypto bags. Labi na to mga oh man, I'm very sorry again for the muffler sound, right? So please very, very, very careful on this one, right? So dapat nakabutang na sa safe, labi na og mumahal na ang atong mga cryptos. Nako po, very, very, very careful, right? So please, plain text, then nakabutang lang nga dali makit-an. Nako po, nako na sabtanay nana